बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करते हैं। बात 1000 सब्सक्राइबर की नहीं है। अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास 1000 सब्सक्राइबर ना हो और 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम ना हो। अब पब्लिक वॉच टाइम तो आप इधर उधर से ख़रीद भी सकते हो, सब्सक्राइबर भी ख़रीद सकते हो, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करना इजी है, आसान है, वो उसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर के ऊपर आजकल यूट्यूब की तरफ से काफ़ी सख्ती है, क्योंकि अगर यूट्यूब की सब्सक्राइबर के लिए अगर आपको सब्सक्राइबर कोई भी आपको चैनल सब्सक्राइब कर दे उससे पहले आपका चैनल वो 2 मिनट के लिए वॉच करेगा, उसके बाद सब्सक्राइबर तक सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइबर परमानेंट काउंट होता है। अदरवाइज थोड़े टाइम के लिए सब्सक्राइबर आ जाते हैं, फिर वापस अपडेट के बाद फिर चला जाता है अगर डायरेक्ट कोई सब्सक्राइब करता है। अब जो ये वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको एक कोड के बारे में बताऊंगा कि आपने वो कोड कैसे आपने वो कोड जो है ना ऐड करना है और अपने लिंक में, तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और अच्छे खासे सब्सक्राइबर आप गेन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। आपने देखा होगा कि जब आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हो तो वो लिंक आता है, आपको कहता है कि आप अपना लिंक शेयर करो लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ जो मल्टीपल सोशल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप उस लिंक को आप शेयर करते हो, तो वहाँ पे जो भी बंदा आपकी लिंक के ऊपर शेयर करता है, क्लिक करता है, तो आपके चैनल के ऊपर आ जाता है। लेकिन अब हम जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के लिए जो मैं कोड बताऊंगा कि आपने अपने लिंक के साथ वो कोड लगाना है, तो जो आपकी चैनल के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपको मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने चैनल में और मैं यहाँ से अपने चैनल में लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ से आता हूँ मैं अपने चैनल में, योर चैनल, और यहाँ पर तो ये मेरा चैनल है। अब ये मेरे चैनल का यूआरएल लिंक है। अब मैं इस यूआरएल लिंक को कॉपी करता हूँ और मैं जाके किसी भी फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने फेसबुक ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं ग्रुप्स में या वैसे अपने यूट्यूब का जो चैनल है या लिंक है उसको अगर मैं शेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ ग्रुप्स में। अगर तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किए तो यहाँ पे मुझे शो कर देंगे कि मैंने कितने ग्रुप्स ज्वाइन किए। अच्छा, ये कुछ ग्रुप्स है, ठीक हो गया। तो इनमें से मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। आप वैसे भी शेयर कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप्स में करें, लेकिन इसमें ये है कि इसमें लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और आजकल तो सब्सक्राइबर के लिए फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स और बड़े बड़े ग्रुप्स है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कैसे गेन करोगे इस ग्रुप के थ्रू, वो भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगा इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा वैसे यहाँ पर वो जो हमने लिंक कॉपी किया था, मैं यहाँ पर उस लिंक को इस जगह पर जाके यहाँ से वो लिंक मैं दोबारा उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे जाके इस लिंक को मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो, वैसे भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ये पोस्ट हो गया, अप्रूवल के लिए गया हुआ, ये अप्रूव हो जाएगा तो आप यहाँ पे आपको पोस्ट शो कर लेगा। अब वो जो यूआरएल लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उससे ऐसा कुछ खास मुझे हेल्प नहीं मिलेगा सब्सक्राइबर में। अब वो जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आपने कोड कैसे लगाना है,
یہ میرے پاس یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اپنے یو آر ایل لنک کو. اچھا یہاں پہ میں اپنے یو آر ایل لنک کو کاپی کر کے میں جاتا ہوں یہاں پر گوگل میں, اور میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ پیسٹ کر کے میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر یہ سیدھا میرے چینل کے اوپر آئے گا اور اس جگہ پہ آئے گا. تو اب ہمیں تو سبسکرائبر چاہیے, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے, اب وہ جو کوڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ آپ نے غور سے ویڈیو دیکھنی ہے, اسکپ نہیں کرنی, تاکہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے یوٹیوب چینل میں آ گئے اور یہاں سے یہ لنک آپ نے کاپی کیا, یہاں سے یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو کاپی کر دیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کوڈ آپ کو کیسے لگانا ہے, اب آپ نے وہ کوڈ ایسے لگانا ہے, کوڈ میں ڈسکرپشن کی لنک میں دے دوں گا, یہاں سے آپ کاپی کر سکتے ہو. آپ یہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اس لنک کو آپ نے کاپی کرنا ہے, یہاں پر جا کے میں ادھر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یہاں پر اس کوڈ کو اٹھا کے یہاں پر اس کو کاپی کر کے اس کے ساتھ ہی ادھر پیسٹ کرنا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ ادھر آپ نے پیسٹ کر دیا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ جب انٹر دباؤ گے تو یہ جب آپ کی چینل کے اوپر کوئی آئے گا اس طرح, جب آپ اپنا لنک شیئر کرتے ہو اس کوڈ کے ساتھ, تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کنفرم چینل سبسکرپشن. تو ڈائریکٹ آپ کو بتائے گا کہ اس چینل میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو, یہ سبسکرائب کا آپشن آ گیا. تو اس طریقے سے آپ اگر اس کوڈ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کا لنک شیئر کرتے ہو کسی کے ساتھ بھی, تو وہ جب آپ کی یوٹیوب چینل کے اوپر آئے گا, اس کے اوپر کلک کرے گا تو یہاں پر آئے گا, تو وہ یہاں پر دیکھے گا. اگر اس کی وہ جو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کی یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہو, تو اس کو ضرور سب سے پہلے آپ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا, تو ہی آپ وہ اس چینل میں انٹر ہوگا, ادروائز وہ نہیں ہوگا. اور اس کو اگر ضرورت ہے کوئی ویڈیو اس کو چاہیے تو تب تک وہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے جب تک وہ آپ کی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے. تو یہ ایک بہت ہی ایزی طریقہ ہے سبسکرائبر گین کرنے کے لیے, تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. اسی طرح آپ اس کوڈ کو اپنی لنک کے ساتھ لگائے, اور جب بھی آپ کوئی اپنی ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہو تو جو نیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو اس کی لنک کے ساتھ بھی یہ کوڈ لگا کے جا کے آپ اپنے مین یو آر ایل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو اور اپنی ویڈیو کے ساتھ بھی لگاتے ہو اور آگے شیئر کرو. تو جو بندہ آپ کی اس یو آر ایل کے اوپر کلک کرے گا تو یہاں پر آ کے جب تک وہ آپ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا. تو یہ تھی آج کی کمپلیٹ ویڈیو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.